Dobro jutro, dragi prijatelji, ispred vaših zaslona. Dobro jutro. Evo, 18. festivalsko izdanje je iza nas. Ja ću morat malo čitati, pa neću moći stalno gledati vas direktno, izravno u oči, ali nadam se da razumijete. Dakle, ovo izdanje koje je potpuno malo drugačije, neobično i online, mi pred tjedan dana kad smo započinjali i kad smo otvarali ovaj 18. festival nismo znali kako će sve to izgledati, mogu sada reći da smo jako zadovoljni. Još večeras do 23 sata na našoj platformi kinoeuropa.hr te na croatian.film možete gledati filmove, ne sve, jedan dio koji smo odabrali za vas, kompletan glavni program i dijelove iz nekih drugih programa. Ono što nas veseli da smo dobili jako puno fotografija od ljudi koji su doma gledali filmove sve ovo vrijeme, neki pojedinačno, neki i u malim skupinama, onako kako to zahtijeva stožer, a znamo i da se Kino, naš dječji filmski festival, organizirano gledao u učionicama, u školama osnovnim koje su još uvijek radile, odnosno još uvijek rade. Mi već sad možemo reći, iako gledanje još uvijek traju, da smo imali više gledatelja nego što bi ih imali da smo se održali u kinima sa smanjenim kapacitetima zbog pandemije. I to mislim na stanje od prije mjesec i više dana. Također, u okviru industrije smo svašta lijepo čuli i ono što je najvažnije, svi smo nakon festivala ostali zdravi. Večeras ćemo znati koliko je kućanstava pratilo naše filmove i kako smo prošli u ostalih 12 gradova u kojima je ZFF gostovao ove godine. I da ne dužimo previše s ovim isjeckanim malo Hrvoje, malo ja iz svojih domova, krenut ćemo sa objavom nagrada. Nema dakle klasične dodjele, nego objava. Žiriji su, kako je sve bilo online, uspjeli filmove pogledati ranije i mi već od ranije znamo, pred jedan dan, dva smo dobili rezultate njihove glasanja i njihovih odluka i uspjeli smo neke nagrade poslati i zamolili smo i neke dobitnike da nam se snime na ovaj isti način, da vam se objave, da vam se obrate. Tako da će ovo biti kombinacija malo mi, malo oni, ali trudit ćemo se da ne budemo predugi. Prvo idu nagrade našeg dječjeg festivala Kino. Na Kinu dodjeljuju se dvije nagrade, po jedna od profesionalnog i dječjeg žirija za najbolji film. Profesionalni žiri ove godine činili su redateljica i producentica Marina Andreš-Kop, glumac Frano Mašković i voditeljica obrazovnog programa za djecu i mlade riječkog art kina Barbara Zupičić. Pogledajmo video u kojem će Marina Andreš-Kop proglasiti pobjednički film. Pozdrav svima. Evo, meni je pripala čast predstavljati žiri i dodijeliti nagrade na ovogodišnjem Kino festivalu od strane profesionalnog žirija. Sad, prije svega bih htjela pohvaliti izbor filmova koji je bio fenomenalan. Zbilja smo uživali u njima, a još me više veseli da su u njima uživali naši mali gledatelji koji su u ogromnom broju pogledali ovaj festival koji ove godine bio online. Nagrade smo se odlučili dodijeliti dvije, jedno posebno priznanje i glavnu nagradu, i ja ću vam sada pročitati ko su dobitnici i obrazloženja. Posebno priznanje profesionalni je žiri dodijelio upravo ovom ostvarenju jer predstavlja odličan primjer filma za djecu i mlade koji istodobno zabavlja i educira. Ova uzbudljiva i neopterećujuća komedija o neobičnom prijateljstvu djevojčice i lika sa slavne Rembrandtove slike vješto balansira između dva različita svijeta, onog iz 17. i našeg iz 21. stoljeća, te istodobno otvara nove, do sada neotkrivene horizonte u svijet umjetnosti. Posebno priznanje žiri dodjeljuje nizozemskom filmu Jackie i Opien redateljice Anna-Marie van de Mont. Čestitamo! A u konkurenciji odličnih i raznovrsnih filmskih ostvarenja, profesionalni žiri donio je jednoglasnu odluku da nagradu za najbolji film dodijeli ostvarenju koje ispunjava toplinom i veseljem, iako se bavi ozbiljnom temom gubitka i tugovanja. Vizualno čaroban
i maštovit. Ovaj film širi optimizam i sreću u svakom svojem sljedećem kadru, baš kao što to čini i neobična i inspirativna glavna junakinja filma. Ovaj film posveta je nesebičnosti i bezgraničnom dječjem optimizmu i entuzijazmu. Nagradu za najbolji film žiri dodjeljuje australskom filmu S kao sreća, redatelja Johna Shedija. Čestitamo pobjednicima i čestitamo dragoj publici što su u tako velikom broju pogledali ove naše divne filmove sa Kino festivala i nadam se da se iduće godine vidimo u kinu. Pozdrav! Ovogodišnji dječji žiri Kino festivala činili su Petra Bokun, Lun Val Sakoman, Lars Stern, Martin Šamanović i Nora Weigand. Sada će nam Lars objaviti pobjednika. Pozdrav svima! Ja sam Lars i predsjednik sam dječjeg žirija 5. Kino festivala. Sa mnom su u žiriju bili Lun, Martin, Petra i Nora. Pročitati ću vam našu odluku o najboljemu filmu. U zadnjih tjedan dana pogledali smo 6 filmova. Svi su nam se svidjeli, ali izdvojili bi jedan koji nas se posebno dojmio. Film je realan i ima duboku pouku. Budi empatiju prema ljudima koji su prognani ili žive drugačije nego mi, a nalaze se svuda oko nas. Osim odlične glume, jedan od ključnih elemenata ovoga filma je glazba, koja dočarava svaki bitan detalj u ovom filmu. Nagradu za najbolji film dječji žiri dodjeljuje filmu Oskar i Lili, gdje nas niko ne poznaje, redatelja Araša T. Riahija. Na Kinu dodjeljuje se i nagrada publike, a ove godine osvojio je film Oskar i Lili, gdje nas nitko ne poznaje, redatelja Araš T. Riahija. Čestitamo! Na redu je nagrada za program Ponovno s nama. Ponovno s nama je program u kojem mi vrtimo filmove autora koje smo upoznali na prethodnim izdanjima Zagreb Film Festivala, gdje smo njihove filmove, prve ili druge dugometražne igrane filmove vrtili u našem glavnom programu, ili čak ima i debitanata jer smo neki od njihovih kratkih filmova vrtili prethodno u našem programu. Za razliku od ovih ostalih nagrada, o nagradi u programu Ponovno s nama ne odlučuje profesionalni žiri, nego odlučujete vi, naša draga publika. Pa evo, dok ste sad gledali protekli tjedan dana, klikali ste i ocjenjivali na kinoeuropa.hr, ocjenjivali ste filmove i s radošću mogu reći da je ovogodišnju nagradu publike u programu Ponovno s nama osvojio nama jedan vrlo drag film i to s ocjenom 9,25 s prosječnom ocjenom, što je izvrsna ocjena. To je film Tereza, redatelja Danila Šerbeđije, te scenaristice i glavne glumice Lane Barić. Ja im oboma čestitam. A imamo i video. Dragi svi, jako sam sretan što smo osvojili nagradu publike na Zagreb Film Festivalu. U svoje ime, u ime cijele ekipe našeg filma, zahvaljujem svim onim ljudima koji su glasali za naš film. Zahvaljujem festivalu što nas je stavio u konkurenciju, ponovo sa nama. I moram reći da mi je žao što danas nismo zajedno u Studentskom centru da proslavimo, da zatvorimo ovaj naš festival. Biće festivala, biće nagrada, biće veselja. Do godine ćemo sigurno biti u kinu. Pozdrav! Slijedi nam naš nacionalni program Kockice u kojem smo prikazali 7 kratkometražnih igranih filmova prema izboru našeg selektora Vladimira Gojuna. O najboljem filmu u programu Kockice i međunarodnoj kratkoj selekciji odlučivao je tročlani žiri u sastavu Stefan Đorđević, prošlogodišnji pobjednik međunarodnog programa kratkog metra, Ivan Đurović, crnogorski producent čije smo filmove gledali na ZFF-u, te Rino Barbir, prošlogodišnji pobjednik Kockica. Žiri će nam putem videa objaviti nagrađene domaće kratkiše, koji su ove godine putem naše platforme croatian.film pogledali nekoliko puta više nego što bi ih publika mogla vidjeti u kinima, odnosno u takozvanim normalnim okolnostima. Izuzetno emotivan, sveden i delikatan film o kompleksnosti odnosa majke i ćerke. Kroz naizgled komične situacije ovaj film odiše brigu, ali i dubokim dramskim nabojem koji nas na kraju ostavlja zatečenim. Specijalno priznanje u kategoriji Kockica odlazi filmu Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem. Čestitamo!
Bog, evo u ime ekipe filma Ništa ja tebi ne govorim, samo kažem, želim zahvaliti žiriju na specijalnom priznanju i želim zahvaliti ZFF-u na toj mogućnosti da film pogleda toliki broj ljudi i naravno publici na svim reakcijama, na porukama koje smo dobili, stvarno su ljudi super reagirali, evo, to je super. I želim zahvaliti ekipi filma koja je napravila odličan posao i s kojima se veselim opet nešto raditi. I želim čestitati svim dobitnicima ZFF-a i nadam se da će sljedeće godine ćemo o ovim stvarima pričati uživo, a ne slati videe iz kuhinje. Eto, pozdrav! Intiman portret o ljubavi dvoje mladih ljudi koji su u potrazi za samim sobom izgubili odnos jedno prema drugom. Zbog prirodnosti i suptilnosti glumačke igre, nenametljivosti estetike koja nas uvlači u emociju i zbog potrebe da se artikulišu i iznesu lična osjećanja, ovaj film budi u nama nešto posebno. Nagrada za najbolji igrani kratkometražni film u kategoriji Kockica odlazi filmu U šumi. Bravo! A imamo i video, naravno, pobjednice Kockica, ovom prilikom joj čestitamo. Još da napomenem samo da će Društvo hrvatskih filmskih redatelja, naš stalni partner, osigurati 10.000 kuna nagrade. Pa molim vas, pogledajmo video. Pozdrav svima, ja sam Sara Grgorić, redateljica filma U šumi. Iznimno mi je čast i zadovoljstvo primiti nagradu za najbolji film u kategoriji Kockice. Želim se zahvaliti u ime cijele ekipe, žiriju, a ja se želim zahvaliti cijeloj ekipi. Lani Mening i Josipu Ledini koji su glumački odlično vodili film, Franetu Pamiću, direktoru fotografije koji je prekrasno vizualno prenio atmosferu i poantu filma. Želim se zahvaliti cijelom ostatku ekipe, naravno svojim roditeljima i baki i dedi koji su nas ugostili u Gorskom Kotaru. Stvarno je jako lijepo iskustvo nakon što se čovjek naradi na filmu dobiti ovako lijepu nagradu. Želim se zahvaliti Zagreb Film Festivalu na cijeloj organizaciji. Premda smo bili online, bilo je i dalje prelijepo iskustvo, ali se nadam da se možda do godine, 2, 3 vidimo i u kinu. Lijep pozdrav! U međunarodnom programu smo prikazali 12 kratkometražnih filmova koji se natječu za Zlatna kolica, te za 1000 eura koje osigurava Addiko Bank. Intiman prikaz odnosa majke i kćeri na pragu odrastanja, vizualno snažan i glumački uvjerljiv. Posebno priznanje u kategoriji međunarodnog kratkog dodjeljujemo filmu Between You and Milagros. Hello, my name is Mariana Safon and I'm the writer-director of Entre tú y Milagros. I am sending this message to thank the Zagreb Film Festival and the jury for giving Entre tú y Milagros a special mention. It really means the world to me and the team that we're playing at Zagreb, even if the circumstances are very difficult and we have to do the festival online, but that we're growing our audiences and that people in Croatia are watching our film. Thank you so much to the jury for this honor and this award. We're more than happy. Thank you, and I wish we can see each other in the theaters again soon. Thank you. Autentičan prikaz grupe rejvera čije emocije eskaliraju kako se party i after bliže kraju. Uzbudljiv, a istovremeno melankoličan film prožet napetim, dokumentarističkim prikazom raspada ljubavne veze s gotovo insajderskim pogledom autorice na queer scenu Pariza. Zlatna kolica za najbolji međunarodni kratki film osvaja Dustin. Hello, I'm Naila Guiguet, the director of Dustin. Thank you very much for this award. It's a real honor. I would like to thank all of the jury members who gave this award to Dustin. I would also like to thank the selector who allowed the film to be in this festival. I wish I could have been there in Zagreb physically to share this joy with you, hopefully next time. I share this award with the entire team crew of Dustin, of the film. I thank them for their trust and commitment, and thank you very much. Idemo na objavu nagrada iz našeg dugometražnog sekcije, naših dugometražnih igranih filmova koji će se borili za Zlatna kolica. Žiri koji je odlučivao o filmovima bio u sastavu Ivana Mladenović,
prošlogodišnja pobjednica Zagreb Film Festivala sa svojim filmom Ivana Grozna, te njezinih dvojica kolega, obojica višestruko nagrađivani redatelji. Jedan od njih je Damjan Kozole, naš prijatelj iz Slovenije, a drugi je slovački redatelj Marko Škopal, koji trenutačno ima hrvatsku adresu. Oni su nam se također javili putem videa, znači Damjan se, samo da vidite kako izgleda, i Marko Škop se javio, a Ivana će objaviti tko je dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatna kolica. Dobra večer Zagreb, pozdrav iz Ljubljane. Dobar dan, ja sam iz Slovačke, ali zbog obiteljske baze živim u Hrvatskoj, pa vas pozdravljam iz Zagreba. Dobro večer, ja sam Ivana Mladenović i ove godine sam deo žirija Zagreb Film Festivala koji činim zajedno sa svojim kolegama Damjanom Kozolom i Markom Škopom. Meni je pripala ta čast da proglasim pobednika i pročitam obrazloženje za pobednika ovogodišnjeg Zagreb Film Festivala. Ovaj film portretizuje ljude kojima svijet retko kad daje priliku da se osete najboljim u nečemu. To je film o ljudima koji su čitav život izolovani. Ovaj film prevazilazi kategoriju najboljeg filma, prevazilazi granice najboljih glumaca. Kroz sam postupak ovaj film pruža ruku onima kojima je to najpotrebnije i oni dobijaju priliku ne samo da postanu izvanredni glumci, već da se ispolje i pokažu da je za ljubav potrebno malo i da su oni za to sposobni. Ova nagrada ide reditelju i njegovom timu koji su uspeli da ne iznevere poverenje koje su stekli da baš oni budu ti koji će svijetu preneti vapaj onih koje niko ne želi da čuje. Ovogodišnji pobednik je film Oaza reditelja Ivana Ikića. Ovom prilikom čestitamo, kao i čestitamo na celokupnoj selekciji koja je bila izvanredna ove godine. Hvala vam. Ćao. Pozdrav svima i zaista mi je drago što je Oaza osvojila nagradu za najbolji film na Zagreb Film Festivalu. Želeo bih da se zahvalim žiriju koji je prepoznao naš rad i adekvatno ga vrednovao. Želim i da se zahvalim publici koja je proteklih dana uspela da pogleda film putem online platformi. Žao mi je što ove godine nisam tu sa vama da nagradu i lično primim i još više mi je žao što nisam bio tu da sa vama pogledam film u kinu, ali nadam se da ćemo to narednih godina uspjeti nekako da nadoknadimo. Također nadam se da se vidimo uskoro, možda na nekoj novoj projekciji Oaze. Evo, još jednom čestitamo nagrađenim i zahvaljujemo se svim žirijima koji su pogledali filmove i donijeli ove, ja se nadam, mudre i pametne odluke. Na kraju zahvaljujemo se cijeloj ekipi koja je na svojim leđima iznijela ovo online festivalsko izdanje te vrhunski odradila posao uz malo sna i puno truda iz ureda u Hrvatskom glazbenom zavodu te iz svojih domova. Hvala vam ekipa od srca. Zahvaljujemo se i Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba, Hrvatskom audiovizualnom centru, Kreativnoj Europi Europske unije s naglaskom na Media Desk Hrvatske, te svim ostalim prijateljima, partnerima i sponzorima koji su bili i ostali uz nas i ovaj put. Hvala i mnogobrojnim medijima koji su nas dušno pratili proteklih tjedana. I naravno, još pred kraj bi se stvarno htio zahvaliti zaista od srca našoj vjernoj publici, odnosno vama, koji ste unatoč svim ovim izazovima i stvarima kako se ovogodišnji festival odvijao, ostali uz nas vjerni i što ste putem svojih zaslona, malih, velikih, malo većih, pogledali u popriličnom broju i ove godine filmove koje smo za vas odabrali. Puno vam hvala. Nadam se da vam je bilo ugodno s nama i hvala vam na svemu. Ugodan nam dan i ostanite zdravi, vidimo se za godinu dana. Ćao, živjeli, doviđenja!